আজ সরস্বতী পুজো। আজ আপনারা সারাটি দিনের মধ্যে আর যাই করুন না কেন, যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, আজ অবশ্যই শ্রবণ করুন সরস্বতী গায়ত্রী মন্ত্র। এই মন্ত্রই আপনাকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দেবে। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আজ বিদ্যা, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার দেবী মা সরস্বতীর আরাধনা করবার দিন। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে পালন করা হয় এই সরস্বতী আরাধনা। বন্ধুরা, মা সরস্বতী আমাদের জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রদান করে আমাদের জীবনকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দেয়। সঙ্গে উনি আমাদের জীবনে সমস্ত প্রকার বাধা দূর করে থাকেন। আজ যারা সরস্বতীর আরাধনা করছেন তারা অবশ্যই আজ সারাটি দিনের মধ্যে যে কোনো সময় মাত্র 108 বার শ্রবণ করবেন এই সরস্বতী গায়ত্রী মন্ত্র। দেখবেন আপনিও জীবনের সব বাধা দূর করে একদম সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে গেছে। আর যারা কোনো কারণে আজ মায়ের আরাধনা করতে পারছেন না, তারাও যদি আজ মাকে মনে মনে স্মরণ করে আমাদের এই ভিডিওটি চালিয়ে মা সরস্বতীর গায়ত্রী মন্ত্রটি 108 বার শ্রবণ করতে পারে, তাহলে মন্ত্রের ফল আপনারা অনেকাংশেই লাভ করতে পারবেন। তাই বন্ধুরা, আজ আপনারা যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, অবশ্যই 108 বার শ্রবণ করুন এই সরস্বতী গায়ত্রী মন্ত্র। আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার 108 বার শ্রবণ করি মা সরস্বতী সেই গায়ত্রী মন্ত্রটি। ওং সরস্বত্যৈ বিদ্মহে ব্রহ্মপুত্रै ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। 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 ওং সরস্বত্যৈ বিদ্মহে ব্রহ্মপুত্रै ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।
ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। 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 ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्।
ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि